Hello everyone, I'm once again back with a new video amongst all of you and welcome to my channel Allocase Vlog. So just like you know, whenever I watch any movie, I just love to post reviews in the form of text as well as in the form of AVs. So this evening I had the pleasure of watching the newly released Hindi horror genre film 1920 Horrors of the Heart. Frankly speaking, I didn't enjoy this movie in comparison to the earlier movies of the 1920 series, especially the first movie of the 1920 horror series, which was released in the year 2008, starring Ada Sharma in the lead role, was absolutely spellbinding and captivating and enchanting sort of an experience on the part of me. And but unfortunately, this movie was not managing to produce that kind of an impact. Although the lead cast, that is the protagonist, acted well, the special effects were also there, but the storyline couldn't produce that kind of an impact, kind of pulse quickening or the heart shivering impact which is expected generally in the horror movies. Although it's a very, very personal opinion which may differ from person to person. So my review will be average for this film, 1920 Horrors of the Heart, because as stated, the kind of pulse quickening or goosebumpy or heart shivering sort of an experience which is expected generally in case of the horror storylines was seemed to be a bit missing. And the first half, that is the pre-interval patch, seemed to be pretty much slow-paced, although the second half did manage to produce a little bit of intensity. But the fear factor seemed to be missing in the real sense of the term. So the film could have been better in comparison to the earlier films in the 1920 series, especially the first one, 1920, which was released in the year 2008, perhaps, was much better. So this film could have been better, although as stated, the background music was good and the lead cast performed well, but the overall storyline and the screenplay, the narrative was not that much impactful as far as my opinion is concerned as a film critic or reviewer. So my review will be average for this film and hope that if any other movie of the series 1920 comes up in the future, will be able to produce much more impact. So on that note, let me wind up the video for tonight with some new videos and with some new रिव्यूज आई विल बी बैक वंस अगेन एंड टिल देन बाय बाय। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ऑलोकेस ब्लॉग पर। जैसे कि आप सब जानते हैं, जब भी मैं अच्छा मूवीज़ देखता हूँ और मूवीज़ देखता हूँ, मैं मुझे रिव्यूज़ पोस्ट करना अच्छा लगता है। तो आज शाम मैंने देखा नए रिलीज़ हुए हिंदी हॉरर मूवी 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट। तो ऑलरेडी जिस तरह से मैंने इंग्लिश पोस्ट में बताया कि मूवी एवरेज किस्म का रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना फियर फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर पाया ये मूवी इन कंपैरिजन टू द अर्लियर मूवीज ऑफ द सेम सीरीज। खास करके जो पहला मूवी इस सीरीज का आया था 1920 सीरीज का, नाम भी था, टाइटल था 1920, 2008 में आया था, अदा शर्मा लीड कास्ट में था। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन मूवी था। फियर फैक्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और उम्दा तरीके से प्रोड्यूस कर पाया था वो मूवी। लेकिन इस मूवी में मुझे इस तरह का फियर फैक्टर नज़र नहीं आया। हालांकि जो लीड कास्ट थे या फिर सारे एक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छे रहे, स्पेशल में इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स भी ठीक ठाक रहे, लेकिन उस तरह का जो फियर फैक्टर जनरली एक्सपेक्ट किया जाता है हॉरर मूवीज में, मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगे, इस तरह का कुछ भी मतलब हरकत और उस तरह का कुछ भी इफेक्ट मुझे खास करके नज़र नहीं आया। और हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाला या फिर दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला उस तरह का फियरफुल इफेक्ट इस मूवी में और फियर साइकोसिस मुझे मिसिंग लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सीरीज़ में अगर कोई मूवी इस तरह का, मतलब इस सीरीज़ में 1920 सीरीज़ में अगर फिर से इन फ्यूचर आए तो उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो मेरा रिव्यू रहेगा एवरेज। एक्टिंग अच्छा ही रहा, बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर म्यूजिक सेटिंग्स वगैरह अच्छा ही रहा, लेकिन कॉस्ट्यूम्स मेकअप वगैरह अच्छा रहा, लेकिन फियर फैक्टर मिसिंग रहा। तो स्क्रीन प्ले और नैरेटिव थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो सकते थे और स्टोरी लाइन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किस्म का लगा। द स्टोरी लाइन और द प्लॉट सीम टू बी अ लिटिल कंफ्यूजिंग फॉर मी। So hope to see some more impactful horror movies in the future. So সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল অলোকেশ ব্লগলৈ। তো আজি সন্ধিয়া যিখন কথাছবি উপভোগ কৰিলোঁ, অৰ্থাৎ নতুনকৈ ৰিলিজ হোৱা হিন্দী ভৌতিক কথাছবি হৰৰ জনৰ মুভি 1920 হৰৰ্ছ অফ দ্য হাৰ্ট। চ' ফ্ৰেংকলি স্পিকিং মুভিখন ইমান ইম্পেক্টফুল যেন নালাগিলে মোৰ, এভাৰেজ ৰিভিউ।
কাৰণ হৰৰ মুভি অৰ্থাৎ ভৌতিক কথাছবি যি ধৰণৰ আমি ইম্পেক্ট আমি জেনেৰেলি দেখিবলৈ পাওঁ, মতলব গুজ বাম্পি এক্সপিৰিয়েঞ্চ, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা বা আমাৰ হাৰ্টবিট বৃদ্ধি কৰিব পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফিয়াৰ চাইক'চিছ মোৰ নজৰত নাহিলে, হয়তো বেলেগৰ নজৰত আহিবও পাৰে, এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত মতামত। কিন্তু ফিল্ম সমালোচক হিচাপে মই মুভিখন চাই ইমান বেছি মানে ভাল নাপালোঁ, এভাৰেজ ৰিভিউ আৰু, বেয়াও হোৱা নাই। এস্পেচিয়েলি লিড কাষ্ট, মতলব মানে লিড কাষ্ট মেল এণ্ড ফিমেল প্ৰটাগনিষ্ট বা বাকী চৰিত্ৰবোৰো ভালে অভিনয় কৰিছে, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বা ছেটিং, এস্পেচিয়েলি মিজান চিনৰ পৰ্ট্ৰেলটো ঠিকে আছিলে, মেকআপ, দ্য ফিগাৰ মুভমেণ্টছ, ফিগাৰ এক্সপ্ৰেশ্যনছ, এই সকলোবোৰ ঠিকে লাগিছে। কিন্তু ষ্টৰি লাইনটো অলপ কনফিউজিং যেন লাগিলে, আৰু প্লাছ মুভিখনত সেই ফিয়াৰ ফেক্টৰটো মই ন'টিছ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। চ' আশা ৰাখিছোঁ, এস্পেচিয়েলি 2008 যিখন প্ৰথম কথাছবি আহিছিলে 1920 ছিৰিজৰ, আদা শৰ্মা অভিনীত, চ' সেইখন যথেষ্ট সুন্দৰ কথাছবি আছিলে। তাৰ ইম্পেক্ট, গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব পৰা ধৰণৰ যিটো ইম্পেক্ট বা তাৰ সংগীত, বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক, ষ্টৰি লাইন গোটেইখিনি বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। কিন্তু এইখনৰো ষ্টৰি লাইনটো অলপ কনফিউজিং যেন লাগিলে, আৰু বাকী কিন্তু অভাৰঅল ঠিকে আছে। কেমেৰা ৱৰ্ক বা মিজান চিনৰ যিখিনি এস্পেচিয়েলি ছেটিং বা গ্লুমি যিটো ডাৰ্ক অৰা এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, বা মেকআপ বা ফিগাৰ মুভমেণ্ট যিটো পজেছ কেৰেক্টাৰ যিটো দেখুৱায়, মানে প্ৰেতাত্মা যেতিয়া শৰীৰত সোমাই যায় এজনী সৰু ছোৱালীৰ গাত, তেওঁৰ যিটো মুভমেণ্ট, সেই এফেক্ট, সেইবোৰ ঠিকে আছে। চ' those sorts of movements were absolutely fabulous when the little girl or the teenage girl got possessed on screen in the movie, and her movement through the walls and then all kinds of devastating facial expressions or the gory facial expressions were fabulous, no doubt about it. That's why I said that the mise-en-scène elements have been portrayed pretty well, especially the setting, figure movements, figure expressions, and the background music was also good. But overall, the fear factor seemed to be a bit missing, just like I stated right at the beginning of this post, that the kind of goosebumpy or pulse quickening or heart shivering experience which are generally expected in case of horror movies seem to be missing in my opinion. So my review will be average. तो मेरा रिव्यू रहेगा एवरेज, जैसा कि मैंने कहा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला या फिर दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला किस्म का जो इम्पैक्ट जनरली हॉरर मूवीज में एक्सपेक्ट किया जाता है, मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा। हालांकि ओवरऑल ठीक ठाक मूवी था, एक बार देख सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू रहेगा एवरेज इस मूवी के लिए। और तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, कुछ और नए वीडियोस के साथ और साथ में कुछ नए रिव्यूज़ के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरा चैनल ऑलोकेस ब्लॉग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि और लव यू ऑल। তো সকলোলৈ পুনৰবাৰ শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ, আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেল অলোকেছ ব্লগ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু পুনৰবাৰ কিছু নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু নতুন ৰিভিউৰ সৈতে উপস্থিত হ'ম। আৰু তেতিয়ালৈকে বিদায় মাগিছোঁ, বাই বাই এণ্ড লাভ ইউ অল। চ' অন ডেট নোট, let me wind up this video for tonight with some new videos and new reviews. I'll be back once again. Until then, please don't forget to like, comment, share and subscribe my channel Aloke's blog. And before winding up, I would once again like to say that this movie 1920 Horrors of the Heart seemed to be average for me, although the acting and the mise-en-scene characters were good, but the fear factor seemed to be missing, and the narrative could have been better. Means there could have been the scope of improvement in the overall narrative, screenplay, as well as the storylines, which seem to be a bit confusing for me. So with this average review for 1920 Horrors of the Heart, let me wind up this video, and we'll be back once again pretty soon. Until then, bye bye, good night, and love you all.